Okay, duga nga detalye, inigbalik na mo. San Norte Today. Mga kahigalaan ko sa kahanginan o mga hinigugma, tanang mga lumulupyo niining syudad sa Dipolog, Dapitan, mga kalungsuran o tibok probinsya sa Zamboanga del Norte. Karong mga bulan sa Enero hangtod sa Marso, mao ang unang quarter sa pagbayad sa atong mga buwis. Kami sa G7 Chaplains, kinasing-kasing og ampuong nagaawhag sa tanan nga may kaakuhan sa pagtuman sa atong katungdanan. Kaya ang pagbayad sa buwis, dili lang legal nga obligasyon o sa kini kabuhat sa pagtuman sa Dios. Sa Roma 13:1 hangtod 7, gipahinumduman kita sa pulong sa Dios nga ang tanang otoridad gitukod sa Dios. Busa, kung kita mutuman o mutahod sa gobyerno, kita usam nagatahod sa kahimtangan nga gitukod sa Dios. Miingon ang kasulatan nga mao kini ang hinungdan nganong nagabayad kamo og buwis. Ang pagbayad sa buhis usa ka timaan sa integridad, pagkatinuod ug kahadlok sa Dios. Kaya ang balos ni ana ang atong pangagamhanan makaalagad usab og mas epektibo balik nganhi kanato nga mga katawhan. Sa Ezekiel 33, gipasidan-an kita nga ang kahibalo sa hustong buhat apan ang pagpili sa dili pagtuman adunay silot. Ang Dios nagaawhag kanato nga magapadayon sa matarong nga kinabuhi sa pribado man ug sa publiko. Busa sa atong pagbayad sa buwis nga matinud-anon, kita nagapakita nga kita mga katawhan nga motuman sa Dios, motahod sa otoridad og nagahimo sa husto bisan walay nagalantaw. Buhaton nato kini dili tungod sa kahadlok kundi tungod sa pagtuo og pagtahod sa Dios nga nagapanalangin sa mga matinumanon. Ang Dios nga atong amahan nga langitnon og makagagahom sa nga tanan, magapanalangin kanato. Amen. Hillcare's Purified Drinking Water, the most trusted purified water in town, serving Dipolog for more than 8 years now. Hillcare's Purified Drinking Water, giving you and your family clean, refreshing, and safe drinking water. Hillcare's Purified Drinking Water, located at Upper Turno, Dipolog City. For fast home and office deliveries, call 212-4265 or 212-6088. Hillcare's Purified Drinking Water, your partner for safe drinking water. Okay, you just take this to my office, huh? Hi. You know, as a building engineer, it's my responsibility to make sure that you get quality material. But in these hard times, I should also be practical, but wise. That's why when it comes to aluminum and glass, I don't settle for anything less. Engineer, our delivery from Shooty Store is here. Oh, good. That's the name. Shooty Store. They specialize in everything aluminum and glass. From doors, windows, panels, enclosures, diffusers, and many more. Correct. Hey, they provided the fixtures of the new Felicitat 1 and the science and technology buildings inside the ABC. Exactly. So, for quality aluminum and glass, insist only on SIOTE, Shooty Store. located at Mayor Inerio Street, Oroquieta City. with telephone number. 088-531-1268. Hey, that's very good. Okay ba, Engineer? Mao gyud. Abli na ang tindahan sa Bao-Bao, ang tri-wheeler nga tinuod. Ang Odyssey Motors, ang nailhan nga tindahan sa atong dakbayan sa Dipolog ug sa ubang mga lalawigan. Mupahigayon og Bajaj RE, Maxima Z, Maxima Cargo. Dali na, ug ayaw na paglangan ang ilang bag-ong tindahan nga 3S Shop na nahimutang sa Quezon Avenue, Barangay Miputak, Dipolog City. Basta Bao-Bao, Bajaj RE. Basta Bao-Bao, Bajaj Maxima Z. Basta tri-wheeler, Bajaj Maxima Cargo. Usbo na ako, basta Bao-Bao sa Bajaj Odyssey Motors. Basta Bao-Bao, Bajaj RE, para imugyod ni pre. Dali na, ug ayaw na pagdugay kung angko na ang tri-wheeler para sa tibuok pamilya. Basta Tri-Motors, Odyssey Motors. San Norte Today. Okay, balik ta. No, ang atong oras alas 6:46 sa medyo. Adlaw na to ron, no? Bugnaw ang panahon. Liirkon pa. Okay.
So, mabalik ang sorte today. Man lamang nini. San Norte Today. Abli na ang tindahan sa Bao-Bao, ang tri-wheeler nga tinuod. Ang Odyssey Motors ang nailhan nga tindahan sa atong dakbayan sa Dipolog ug sa ubang mga lalawigan. Mupahigayon og Bajaj RE, Maxima Z, Maxima Cargo. Dali na ug ayaw na paglangan ang ilang bag-ong tindahan nga 3S Shop na anahimutang sa Quezon Avenue, Barangay Miputak, Dipolog City. Basta Bao-Bao, Bajaj RE. Basta Bao-Bao, Bajaj Maxima Z. Basta Tri-Wheeler, Bajaj Maxima Cargo. Usbunako, basta Bao-Bao sa Bajaj Odyssey Motors. Basta Bao-Bao, Bajaj RE. Para imugyod ni pre. Dali na, ug ayaw na pagdugay ug angko na ang Tri-Wheeler para sa tibuok pamilya. Basta Tri-Motors, Odyssey Motors. JRC Auto Glass and Aluminum Supply. Alang sa car tinting, windshield, door glass, safety glass ug uban pa. Mudawat usab sila og installation sa showcase, sliding windows, screen door, swing door ug carbon sticker. Ang JRC Auto Glass and Aluminum Supply madumdum diha sa Quezon Avenue, Miputak, Dipolog City at bang sa Gate 3 sa Andres Bonifacio College. Kontakan ninyo ang car tinting specialist ug tagdumala nga si Casimiro N. Quiñones Jr. sa cellphone number 0999-99-22-214. JRC Auto Glass and Aluminum Supply. Okay, you just take this to my office, huh? Hi. You know, as a building engineer, it's my responsibility to make sure that you get quality material. But in these hard times, I should also be practical, but wise. That's why when it comes to aluminum and glass, I don't settle for anything less. Engineer, our delivery from City Store is here. Oh, good. That's the name. Shote Store. They specialize in everything aluminum and glass. From doors, windows, panels, enclosures, diffusers, and many more. Correct. Hey, they provided the fixtures of the new Felicitat 1 and the Science and Technology buildings inside the ABC. Exactly. So, for quality aluminum and glass, insist only on SIOTE, Ciote Store. located at Mayor Inerio Street, Oroquieta City. with telephone number. 088-531-1268. Hey, that's very good. Okay ba, Engineer? Maugyud. San Norte Today. Okay, National diritas sa mga national. International. Adritas itong mga balita nga hatod kaninyo sa GRC Auto Glass and Carton Supply nga panagyahan ni Casimiro Quiñones Jr. Ang siyap nini na may mutang diya sa